प्रथमे आमे जानिबा मौलिक जैविक संख्या प्राइम एंड कंपोजिट नंबर रो गुणनीयक काहाकू कुहाଯାଏ। तो गुणनीय होची गोटे संख्या जहा माने अन्य संख्या को संपूर्ण रूपे भाग करिଥାଏ। तो जाकू याकू जदि आमे इंग्राजी रे कहिबा तो इंग्राजी रे गुणनीयक को फैक्टर बोली करी कुहाଯାଏ हैला। तो इट इज ए number that divides the another number completely without leaving a remainder। माने भाग शेष न रखिकी माने पूरा कोन भाग कर देथिबो हैला। तो भाग शेष शून्य ही रहिबो तो ताकू कोन कहै जे गुणनीयक कहै। तो एग्जांपल देखिबा तो 12 रो फैक्टर बा 12 रो गुणनीयक होचंती 1 2 3 4 6 12 हैला। माने 2 को जदि 12 सहित आमे हरण करिबा तो कोन हबो तार भाग शेष शून्य बाहरिबो कोन 212 होय। से पूरे 3 को जदि भाग करिबा 3 चौकु 12 हेबो 4 3 को 12 हेबो तो भाग शेष कोन शून्य हेबो। तो एटा होची कोन गुणनीयक माने 2 3 4 6 12 हैला 12 रो फैक्टर गुडा को। तापुरे 10 रो फैक्टर गुडा हैला देखो बा गुणनीयक 1 2 5 10। तापुरे देखो जेमती 10 को 2 द्वारा भाग करिबा तो यार भाग फल केते बाहरिबो 5 बाहरिबो और भाग शेष शून्य। देन 12 को 2 द्वारा भाग करले कोन बाहरची 6 बाहरची। तो 2 कोन करची 12 को पूरा संपूर्ण रूपे भाग कर देछि तेणु करी भागफल 6 और भाग शेष शून्य बाहरची। तो यह होची कोन गुणनीयक माने 12 टी माने ए 12 टा को कोणकिया खंदारे बा को कोनोसी टेबल बा को टेबल रे अछि ताहा हमें जानिबे बा कहिले आमे कोन करते 2 रो टेबल पढी थाउ ता सह 3 रो टेबल 4 रो टेबल तो एथिरे देखि तो कि 12 अछि कि नै। तो माने 12 टी कोन समस्त 2 3 4 6 12 माने कोन 12 टा रहिछि। तो 12 रो गुणनीयक गुडी कहले कते 2 3 4 6 12 आ 10 रो 2 5 10। एबे देखो ए जो 12 और 10 रो देखुछ यार केतोटी गुणनीयक अछंती माने 2 रु अधिक अछंती किंतु 3 रो गुणनीयक केते 1 और 3 हैला। तापरे 2 रो गुणनीयक केते 1 और 2 हैला। तापरे 5 रो गुणनीयक हैला 1 और 5। तो ए तापरे आ गुटे देखो 7 रो गुणनीयक भी कोन 1 और 7। तो ए जो चारोटी माने 2 3 5 7 एमानकर केतोटी अछि गुणनीयक मात्र 2 टी अछि हैला। तो एथिरो हमें कोन जानिला तो ए जो 2 3 5 7 केवल 2 टी गुणनीयक फैक्टर रहिछि हैला। आउ ए जो 10 और 12 तांकर केतोटी फैक्टर रहिछि 2 टी रु अधिक गुणनीयक बा फैक्टर रहिछि। तो एथिरो हमें कोन जानिबा जेउ गणन संख्यार केवल 2 टी गुणनीयक थाए सही संख्या को आमे कोन करथु मौलिक संख्या बोली कि कहि थाउ। जानिलो मौलिक संख्या काहाकू कहा जाय माने जेउ संख्यार मात्र 2 टा गुणनीयक थाए माने देखो 2 3 5 7 एमानकर केतोटी मौलिक होछंती मात्र 2 2 टी हैला। तो तेणु करी एमाने हेले मौलिक संख्या। तापर जैविक संख्या काहाकू कहा जाय देखिबा तो जेउ गणन संख्यार 2 टी रु अधिक गुणनीयक थाए सही संख्या को कहा जाय जैविक संख्या। तो एटी देखो माने 10 12 8 16 15 एमानकर कोन 2 रु अधिक गुणनीयक अछंती तेणु करी सेमानकु आमे कहिबा यौगिक संख्या। तो यह थिला मौलिक और यौगिक संख्या। नेक्स्ट आमे जानिबा 100 मध्य रे थिबा संख्या को किपरि माने 100 मध्य रे थिबा मौलिक संख्या को किपरि बाछिबा। तो देखो एडी देखो 1 रु पूरा 100 पर्यंत माने संख्या अछि लेखा है। तो आमे कोन करिबा ए एक को तो छाड़ी दवा कारण एकटा माने मौलिक संख्या रे जाउ नहीं कारण से एका ही अछि किंतु 2 3 5 और 7 तो एही चारोटी संख्या को नेकी आमे कोन करिबा माने ए 100 मध्य रे थिबा अन्य मौलिक संख्या गुडी को बाहर करिबा। तो देखो आमे प्रथमे 2 को नबा तो 2 रो गुणनीयक गुडी को के 2 को छाड़ी दवा हैला 2 कोन गोटे मौलिक संख्या जुग्म मौलिक संख्या एकमात्र। तो 2 को छाड़ी दवा 2 को छाड़ी देकी तापरे 2 रो गुणनीयक गुडी को कोटा हेले 4 6 8 9 9 नहीं 9 तो 3 रो
10 ଯେତିକି ମାନେ ଯାହାର ଏକକ ଘର ଅଙ୍କ କଣ 2 4 6 8 ୟା 0 ଥିବ ସମସ୍ତେ କଣ 2 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ହେଲା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କରିବା କାଟିଦବା ହେଲା। ଏମିତି ଆମେ କାଟିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୋଉଟା ମାନେ 2 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଲା। ତାକୁ କାଟିଦେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ 3 ଦ୍ଵାରା 3 ର 3 କୁ ଛାଡିକି ତାପରେ 3 ର ଯେତେ ବି ଗୁଣନୀୟକ ଅଛନ୍ତି ମାନେ 6 ହେଲା 6 କୁ ତ କାଟି ଦେଇଛେ 2 ଦ୍ଵାରା ହେଲା। 6 ହେଲା 9 ହେଲା ତାପରେ କେତେ ହେଲା 12 12 15 ଏଇଟା ସବୁ 3 ର ଗୁଣନୀୟକ 18 ଏଇଟା ବି 3 ର ଗୁଣନୀୟକ ସବୁ ଏମିତି କାଟିବା। ତାପରେ 21 24 27 ଏଇଟା କଣ 3 ର ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡାକ। ତାପରେ 30 ଏମାନେ ସବୁ 3 ର ଗୁଣନୀୟକ। ତାପରେ ଦେଖ 5 ର ଗୁଣନୀୟକ 5 କୁ ଛାଡିଦବା ତାପରେ 5 ରେ ପରେ ଯାହା ଅଛି ମାନେ ଯେ 10 ହେଲା 15 ହେଲା 20 25 30 35 ୟାକୁ ତ ପୁରା କାଟିଦବା ହେଲା। 5 ହେଲା ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 5 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଏଇଟା ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 5 ଦ୍ଵାରା କଣ ଡିଭାଇଡେଡ ହବ। ତାପରେ ଏଇ ଲାଇନଟା ବି ଦେଖୁଛ ଏଇଟା ବି 2 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ତାପରେ ଏଇଟା ବି 2 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ତ 2 ଦ୍ଵାରା ଯେତେ ବି ଅଛି ଆମେ ସବୁ ଧୀରେ 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 ତାକୁ ଏମିତି କାଟିବା ଯୋଉଟା ମାନେ 2 ଦ୍ଵାରା ପୁରା ଡିଭାଇଡ ହଉଛି। ତାପରେ ଏଇଟା ବି ପୁରା 2 ଦ୍ଵାରା ଡିଭାଇଡେଡ ହଉଛି। 51 ବି 5 1 6 6 ତେଣୁକରି ଏଟା 3 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହବ। 8 1 9 ଟା ମାନେ ଏଇଟା ବି 3 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହବ। 9 1 10 10 ଟା ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡାରେ ହଁ ଏଇଟା ବି ପୁରା ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡାରେ ମାନେ ସବୁ ବିଭାଜ୍ୟ ହଉଛି ଦେଖ। ତ ଯେତେ ବି ଆମେ ଦେଖିଲା ସବୁ ଏଇଟା କଣ ବିଭାଜ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା। ଆଉ ଯୋଉଟା ହ୍ୱାଇଟ କଲର ଅଛି ସବୁ ସେଇଟା କଣ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା। 7 ର ବି ସେମିତି 7 କୁ ଛାଡିଦବା 7 କୁ ଛାଡିଦବା ବାକି 7 ର ଯୋଉ ମାନେ ଗୁଣନୀୟକ ରହିବେ 14 21 ତାପରେ 7 ଚଉ 28 7 ପଞ୍ଚା 35 ସବୁକୁ ଏମିତି କାଟିବା ହେଲା। ତ କାଟିଲା ପରେ ଆମ ପାଖରେ କଣ କଣ ବସୁଛି ଦେଖ 2 2 3 5 7 11 13 17 ତାପରେ 19 23 29 ଏ ଯେତେ ସଂଖ୍ୟା ବଳିଲା ଏଇଟା ସବୁ କଣ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା। ତ ଆମେ କାହା କାହାକୁ ନେଇକି କଲୁ 2 3 5 7 ଏହି ଚାରୋଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଆମେ 100 ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ବାହାର କରିଲା। ତ ଦେଖିବା କେତୋଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିଲା। ତ 100 ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି 25ଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯୋଉଟା କି ଦେଖ 2 3 5 7 14 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 71 73 ଏଇଟା ମାନେ ସବୁ ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା 25ଟି 100 ମଧ୍ୟରେ ହେଲା। ଏବେ ଦେଖିବା 1 ରୁ 10 ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛନ୍ତି 2 3 5 7 4ଟି ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ 11 ରୁ 20 ଭିତରେ କେତେଟି ଅଛନ୍ତି 20 ମାନେ 11 13 17 19 ଏଥିରେ ବି 4ଟି। ତାପରେ 21 ରୁ 30 ମଧ୍ୟରେ 23 29 ଦୁଇଟି ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ 30 31 ରୁ 40 ମଧ୍ୟରେ 31 37 ତ ଦୁଇଟା ନମ୍ବର। 41 ରୁ 50 ମଧ୍ୟରେ 41 43 47 ଯୋଉଟା କି 3ଟି ନମ୍ବର ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ 51 ରୁ 60 ମଧ୍ୟରେ ଦେଖ କେତେ 53 59 ଦୁଇଟି ନମ୍ବର। ଆଉ 61 ରୁ 70 ମଧ୍ୟରେ ବି ଦୁଇଟି ନମ୍ବର 61 ଆଉ 67। ତାପରେ 71 ରୁ 80 ମଧ୍ୟରେ 3ଟି ନମ୍ବର ଅଛନ୍ତି 71 73 ଆଉ 79। ତାପରେ 81 ରୁ 90 ମଧ୍ୟରେ 83 99 99 ଯୋଉଟା କି ଦୁଇଟି ନମ୍ବର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ 91 ରୁ 100 ମଧ୍ୟରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ 97 ଯିଏକି ରହିଲା। ତ ଏଇଟା ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ନମ୍ବର ଟା କହିଲି ମାନେ କୋଉ ସଂଖ୍ୟାରେ ମାନେ 1 ରୁ 10 ମଧ୍ୟରେ କେତେ 11 ରୁ 20 ଏଇଟା ଏକ୍ସାମ ରେ ତମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ।
ସେତେବେଳେ ମାନେ ପଚାରିବ ହେଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ। ତ ଏହାର ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଆଣିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କନସେପ୍ଟଟା କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବା। ତାପରେ ଦେଖ 2 ହେଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା, ଆଉ ତାହା କଣ ଏକମାତ୍ର ଯୌଗିକ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା, ଯୁଗ୍ମ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା, ସରି କଣ ଯୁଗ୍ମ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ। ତ ଆଉ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ କି ଯୋଉମାନେ ଯୁଗ୍ମ ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି ଦେଖ, ନାହାନ୍ତି ଯୁଗ୍ମ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା, ମାତ୍ର 2 ଯିଏକି ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଲା, ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ 2 ଥିବ ତ ସେ ଦୁଇ ସଂଖ୍ୟାକୁ କଣ କୁହାଯିବ, ଯମଜ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯିବ। ତ ଯମଜ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କିଏ ଅଛନ୍ତି ଦେଖ, 3 ଓ 5, 7 ଓ 11, 17 ଓ 19, 29 ଓ 31, 41 ଓ 43, 59, 61, 71, 73, ମୋଟ 8ଟି ଯମଜ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ଆମେ କଣ ଶିଖିଲେ, ମୌଳିକ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା କଣ, ଗୁଣନୀୟକକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଲେ, ତାପରେ ସେ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଲେ ବା ଚିହ୍ନିଲେ, ଚିହ୍ନଟ କଲେ, ତାପରେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର 2ଟି ତଥ୍ୟ ଜାଣିଲେ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବା ମୋ କାମଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏପରି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଇବାକୁ ହେଲେ, ଏଣ୍ଡ ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଟପିକ କୋଉଟା ଆଣିବା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।